वेलकम बैक। और साकिनाने शहर कायद 29वां मुशायरा मुनक्किद होने जा रहा है। आलमी मुशायरा है, अपने आप में एक अहमियत रखता है, अपने आप में ये एक भरपूर इवेंट है। हर साल मुनक्किद किया जाता है 23 मार्च के आसपास, ताकि यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी तौर पर एक इवेंट भी हो जाए और उसकी याद भी ताज़ा हो जाए। लेकिन इस बार क्योंकि रमज़ानुल मुबारक थे, तो अब ये मुशायरा मुनक्किद हुआ है 20 अप्रैल को। और इसके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ़ कोऑर्डिनेटर महमूद अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और नदीम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के, ऑर्गेनाइज़र्स के। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अलैक्म। खुश आमदीद कहते हैं। अब शुक्रिया। आप दोनों जो हैं वो हमें बताएंगे कि ये मुशायरा जो है 20 अप्रैल को होने जा रहा है। बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं लोग इस मुशायरे के लिए, तो इसके हवाले से हमें बताइए क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं आप लोगों से। देखिए बहुत शुक्रिया। पहले तो ये मुशायरा जो है हमारा है, ये 89 में हमने शुरू किया था सागनान शहर कायद के तहत। इसके जो हमारे बानी थे वो अज़हर अब्बास हाशमी साहब, सैयद सफ़ानुल्लाह साहब, मसूद नकवी साहब, डॉक्टर नैयर मसूदी साहब और पीरज़ादा कासिम साहब थे। और उस ये अब पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का एक ऐसा मुशायरा हो चुका है कि 28 साल तक कंटिन्यूसली मुशायरे कभी नहीं हुए, किसी भी मुल्क में नहीं हुए। और तादाद के लिहाज से जो ऑडियंस आती है, जो हमने पहला मुशायरा किया था वो नेशनल स्टेडियम में किया था, और उसके अंदर 40 से 45 हज़ार अफराद मौजूद थे। अब उसके बाद से हम इसको लेके चल रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि ये शोरा इकराम जो हम जिनको हम बुलाते हैं, उसकी एक हमारी सिलेक्शन कमेटी है, जिसके सरबराह जो है ना वो पीरज़ादा कासिम साहब हैं। इसके सही। बानियों में शुमार होते हैं। हम चारों सूबों से शोरा इकराम को बुलाते हैं, इंडिया से भी बुलाते हैं और अकनाफ़ आलम से भी बुलाते हैं। मतलब इसमें अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, बहरीन, कतर, इस तरफ से भी। अच्छा। हाँ, तमाम सही। इंटरनेशनल जो है सही। ना वो शोरा इकराम भी आते हैं। और इस दफ़ा ख़ास तौर पे हमने गवादर के और पसनी से भी लोगों को लिया है, इंटीरियर सिंध से भी लिया है, एबटाबाद से भी लिया है, और एजीके से भी लिया है। इसमें पूरा शहर जो है इसका इंतज़ार करता है। एक ऐसा मुशायरा होता है कि जिसमें सामीन इसका न सिर्फ इंतज़ार करते हैं, हम तो ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो अब्रॉड से यहाँ पर आते हैं, वो ये कहते हैं हम उस सीज़न में जाएँ कि जब ये मुशायरा यहाँ अटेंड कर सकें। इसका हवाला तो 23 मार्च है, हम्म। और 22 मार्च को जब हमारे लोगों ने इसको शुरू किया था, तो 22 मार्च को हम एक ऐन वक्त 12 बजे, जब 23 मार्च शुरू होती है, जी। 12:01 पे हम कौमी तराना जो है वो अच्छा। देते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उसको भी, और वो जो बच्चे हैं जिनको 23 मार्च का कुछ नहीं पता, उसको भी उनको हवाला मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ इस मुशायरे के अंदर ऑडियंस आती है, और कराची का नहीं, अब पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना इसमें आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग जो बाहर के वो भी आना शुरू हो गए हैं, अभी से आना शुरू हो गए। इस मुशायरे की एक जो अहम बात है वो ये है कि हमने इस दफ़ा भी और पिछले दफ़ा भी यूनिवर्सिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से हम लोग जाके मुलाकातें करते हैं, और मुलाकातों के बाद उनसे ये कहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर भेजें। तो वो बहुत अच्छा हमारा हो रहा है। फिर ये होता है कि कराची के जो जो शोरा इकराम इसमें आते हैं, फिर सवाल ये हो रहा था पिछले कई सालों से कि जो जूनियर बच्चे हैं उनको किस तरीके से आलमी मुशायरे में लाया जाए। तो उसका हमने तरीक़ा, हमारे सीनियर्स ने ये कहा कि भाई हम इस शहर के 40-45 लड़के और लड़कियों को एक जगह जमा करते हैं, नए शहर शोरा को, और उनसे हमारे जो सीनियर हजरात हैं मसजिद के, उसमें उनके सामे जो हैं पीरज़ादा साहब होते हैं ख़ुद, सैर अंसारी जी। साहब होते हैं, अनवर शहूर साहब होते हैं, ख्वाजा रज़ी हैदर साहब होते हैं, महमूद शाम साहब होते हैं, ये सामे होते हैं। और उसमें से सिलेक्शन कर ली जाती है किसी भी 2 लोगों की, और वो उसको फिर आगे लेके चलते हैं। वो आगे लेकर चलते हैं, तो ये बड़ा एक मुनफरिद इवेंट भी है और होलसम भी है कि इसमें नए शोरा भी मौजूद हैं, पुराने भी मौजूद हैं, और वो जो दूसरे ममालिक से आए हैं वो भी जी। शामिल हैं। नदीम साहब, आप क्या ऐड ऑन करेंगे और हमें इस इवेंट के देखिए, बारे में इस बताएंगे। मशायरे को जो है वो ज़िंदा रखना, और वो इसलिए ज़रूरी समझते हैं, जो कि इसका नाम ही जो है वो है साकिनाने शहर कायद। तो किसी एक का नहीं है, पूरे शहर का जो है, जो लोग बसते हैं इसमें, उनका ये जो है वो मशायरा है, आलमी मशायरा, और ये मेज़बान होते हैं सब लोग। और ये अपनी तहज़ीब को, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए, कि हमारी जो अब आने वाली नस्लें हैं, उनको जो है वो ये तहज़ीब के, मशायरे की तहज़ीब क्या है, उसमें बैठने के आदाब क्या हैं, शेर को किस तरह सुनना है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब वो बैठेंगे
نئے ہمارے جو بچے ہیں، جنریشن جو ہماری ہے، تو وہ دیکھیں گے اپنے بڑوں کو کہ کس طریقے سے شعر کہا جا رہا ہے۔ اب آپ پچھلے کچھ عرصوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مشاعرے میں جو ہے وہ شعراء جو ہے وہ پڑھتے ہیں جی اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ والی ساری چیزیں روایتیں کہ مشاعرہ جب تک ختم نہ ہو سب تو بیٹھے شعراء بھی بیٹھیں اور وہ اپنے سینئرز کو بھی سنیں۔ یہ نہیں کہ جونیئر شعراء نے اپنا کلام پڑھا اور چلے گئے تو سینئرز کو کون، اور کل وہ اس جگہ پہ منصب پہ ان کو پہنچنا ہے۔ تو یہ سب روایتیں جو ہیں، اب اس میں خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ جو آتے ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے، وہ پوری پوری فیملیز آتی ہیں۔ اس میں آپ کو 80 سال کے 70 سال کے لوگ بھی ملیں گے اور ینگ لوگ بھی ملیں گے۔ فیملیز جو آتی ہیں وہ اس طریقے سے آتی ہیں کہ وہ گھر سے نان بھی ساتھ لا رہے ہیں، وہ پورے اپنے ایک سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ 9 بجے سے رات میں شروع جی، ہوتا ہے اور اگلی صبح تک اگلی صبح چلتا ہے۔ تک چلتا ہے۔ تو وہ جو ہے 5 بجے مطلب فجر کی اذانوں سے پہلے یا بعد میں یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کیا جس طرح آپ نے کہا کہ ہر ایج کے لوگ آتے ہیں، بچے وغیرہ بھی آتے ہیں؟ بچے بھی لوگ لے کے آتے ہیں، ظاہر ہے جو شوقین ہوتے ہیں اور وہ کسی کے پاس بچے چھوڑنے کا ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا وہ مناسب، لے کر تو وہ لے کے آتے ہیں۔ بچے سو بھی رہے ہوتے ہیں وہاں چھوٹے، اچھا جی جی، بھاگ دوڑ بھی رہے ہوتے اچھا، ہیں۔ کہ تو یہ ایکسپو سینٹر میں یہ کس طرح کا یہ انتظام ایکسپو ہوتا ہے؟ سینٹر میں گھستے ساتھ ہی جو ہے لیفٹ سائڈ پہ ہالز کے سامنے جو ان کی پیورز لگے ہوئے ہیں، پارکنگ کا ایریا ہے، وہاں پہ ہی ہم پنڈال بناتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ ہی ہم فوڈ ایک ایریا بھی بناتے ہیں۔ ہاں، یہی میں اگلا پوچھنے والی تھی آپ جی سے، جی کیونکہ رات جی جاگنا ہاں، ہے، جی، بچے بھی پورے ساتھ ہیں، تو کھانے کا بھی دل بالکل، چاہے گا، چائے کا بھی جی دل جی چاہے بالکل، گا۔ تمام پانی، انتظامات ہوتے ہیں، کھانا، چائے یا اور دوسری اس طرح کی چیزیں۔ پھر تمام ہم انتظامات کتابوں کے اسٹالز وہاں پہ بناتے اچھا ہیں، 6 7 8 10 اسٹالز ہوتے ہیں جس میں لوگ اگر کتابیں اپنی پسند کی لینا چاہیں تو وہ موجود ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ ہم جو ہے وہ کیونکہ جس طرح ابھی محمود بھائی نے بتایا کہ 10 سے 12 15 ہزار لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ موبائل جو ہے وہ ایک واش روم جو ہے وہ وہاں پہ اچھا، وہ انسٹال بھی رکھتے کرواتے ہیں ہاں۔ تاکہ جو لوگ اتنی دیر تک بیٹھیں گے تو ان کے لیے وہاں پہ وہ سہولتیں ہوں۔ سیکیورٹی کا جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے۔ اس رائٹ، میں بلدیہ کراچی جو ہوتی ہے، میئر کراچی جو ہوتے ہیں وہ اس کے میزبان ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح، ظاہر ہے کراچی کا مشاعرہ ہے، وہ اس میں پوری طریقے سے بلدیہ کراچی انوالو ہوتی ہے۔ کمشنر جو کراچی ہیں وہ اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں، ڈی جی رینجر یہ ہم اون نے کر رہے ابھی ہوتے آپ کی ہیں۔ فوٹیجز چلائی تھی تو اس میں سب ہمیں نظر بھی آئے جی تھے۔ یہ آپ کا انویٹیشن کارڈ ہے، جی ہاں۔ اور کیا یہ سب کے لیے ہے یا اس ایک کی تو کوئی قیمت ہے یا کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، جی، یہ مفت، اس کے اندر انٹری اس کی مفت ہے، اچھا، اور انٹری مفت ہے، ہاں بالکل مفت مفت ہے، داخلہ ہے ہاں، بھائی، اور پارکنگ کی سہولت ساری وہاں موجود ہے۔ صحیح، دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا کہ جس کے لیے لوگ پر یہ کارڈ تو ہم لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن اس کی پبلسٹی اتنی ہو جاتی ہے آپ الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ جی، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ کارڈز کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر بھی ہم لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آنے سے پہلے اپنے NIC ضرور اپنی جیب میں رکھیں، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ میں اس موقع پہ خاص طور پہ اگر اپنے تمام سیکورٹی ایجنسیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، ہر دفعہ وہ بہت اچھی طریقے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر کے بلکہ انتظام میں ہمارے شریک کار ہوتے ہیں، اور وہ اس میں یعنی پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، رینجرز کا ڈپارٹمنٹ ہو، جتنے بھی ایجنسیز جی، ہوتی ہیں جی، وہ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ہند و پاک کے تمام اہم شعراء اکرام وہ اس میں شریک ہو چکے ہیں۔ آج تک جتنے بڑے شعراء اکرام تھے وہ اس میں کسی نہ کسی سال آتے رہے ہیں۔ اب چونکہ 28واں سے اب یہ 29واں سال ہمارا ہو رہا ہے، اس 29 سال کے اندر ہم نے اب جو ہے نا اس میں یہ کوشش بھی کی ہے کہ وہاں پہ جو بھی سہولیات ہم میسر کر سکتے ہیں، جیسے بتایا ندیم بھائی نے بھی کہ ابھی ہم نے باقاعدہ کھانے پینے کے اسٹال بھی لگاتے ہیں، بک اسٹال بھی لگاتے ہیں، پارکنگ کی سہولت بھی دیتے ہیں، اس لیے آڈینس ہے، اور آڈینس جو وہاں آتی ہے گاؤں تکیے لگے ہوتے ہیں، فرشی نشستیں ہوتی ہیں، پان کا انتظام بھی ہوتا ہے، کولڈ ڈرنک، ہر چیز، پانی کا ہر بھی چیز ہر چیز ہوتی ہے۔ اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس شہر کو شہر و سکن کی ایک ایسی محفل دیں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے نا اس کو بھی کچھ پتہ چل سکے ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا۔ شہر و سکن کے ذریعے کم از کم اب روز بروز یہ طرح جو ہے نا اس طرف لوگ آ رہے ہیں، اور یونیورسٹیز کا اس میں انوالو ہو جانا بہت اچھا رہا ہمارے لیے۔ اور ہمیں امید بھی ہے اس سال بھی انشاءاللہ جو ہمارے شعراء کرام ہیں جو دنیا بھر سے آ رہے ہیں، جی، اور میں بھی ہو سکتا ہے NOC ہمیں انڈیا کی مل جائے، پروسیس کے اندر ہے، اگر ہو گئی تو شاید انڈیا کے بھی لوگ آ جائیں، لیکن اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ بہت زیادہ وہ کرتی ہے کہ نہیں، اس میں انڈیا کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو عالمی مشاعرے کا جب نام دیا گیا تو عالمی مشاعرہ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ بالکل، اور انڈیا کے علاوہ جیسے امریکہ، یورپ، فرانس، جرمنی، تمام شعراء کرام وہاں سے بھی آتے ہیں، اور ایک اچھا ایونٹ ہوتا ہے اس بار بھی آ رہے ہیں یہاں سے؟
हाँ, हर अमेरिका से, जगह अमेरिका, जर्मनी जी हाँ, से? जहाँ इसके अंदर दुबई से भी लोग आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, फ्रांस से भी राइट। आ रहे हैं, जर्मनी से भी आ रहे हैं, कनाडा से भी, हर जगह से हम लोग जबरदस्त। वहाँ से तो ये बहुत ज्यादा क्लटर तो नहीं हो जाता, क्योंकि 20,000 का जैसे कि आपने कहा मजमा होता है, तो फिर पार्किंग्स और लोगों का बैठना ये वो पा- सब नहीं नहीं, मैनेज हो जाता है? बहुत बड़ा पंडाल होता है। और सही। एक्सपो में जिस तरह से पार्किंग का तो जो है बहुत बड़ा एक इंतज़ाम है, बहुत बड़ी जगह होती है, तो वो जो है वो वहाँ पे पार्किंग का मैनेज हो कोई जाता मसला है। नहीं बिल्कुल। होता। और सिक्योरिटी के लोग जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है वो मैनेज कर रहा होता है। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ऐसा कोई मतलब वो प्रॉब्लम? नहीं हुआ कि प्रॉब्लम हो लोगों को आने में या वापसी पे जाने में जो है वो हो। और इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मशायरा तो एक रिवायत है ही है, इसमें बहुत सारी जो और चीज़ें होती हैं ना, जो लोग जो है याद रखते हैं, जिस तरह शुअरा करामी जो आते हैं जी। दूसरे मुल्कों से, इंडिया से या बाहर से, वो जो मशायरे के बाद की भी बहुत सारी चीज़ें, कि जिस तरह मशायरा जब फजर के वक्त ख़त्म होता है तो एक किसी टोले के साथ कुछ शायर जो हैं वो वाटर पंप पे जो है वो जाके पूरी हलवे का नाश्ता कर रहे हैं, कोई बहादराबाद में जो है वो कोयटा वाले का जो है पराठा खाने जा रहा है, तो वो बाद में वो ये वाली चीज़ें भी याद करते रहते हैं। तो ये कि एक ऐसे जाहिर है, रंग। कराची तो शहर भी यही है जी। कि या यहाँ पर आपकी ज़्यादातर जो तफरी है वो उसमें खाना पीना शामिल वो ही शामिल होता है, है। बिल्कुल। तो ये तो हमारी खासियत है। और फिर कहाँ का बंस रोड का कुछ अच्छा, तो वहाँ का कुछ अच्छा, तो बिल्कुल। सदर में ये तो हमारे यहाँ है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ बहुत आवरी का। शुक्रिया। और बहुत हमेशा शुक्रिया। की तरह आई एम श्योर कि बहुत कामयाब भाई इसमें मुशायरा इंशाल्लाह। रहेगा। जी भाई, इसमें जी। सिर्फ ये एक बार और नाजरीन को कि इसके अंदर जो हमारा ये कार्ड है, इस कार्ड की अहमियत नहीं है, ये फ्री दाखिला है और वहाँ पे सहूलत है आपको तमाम पार्किंग की, कोई प्रॉब्लम आप खुद आएँ अहले। और जैसे अभी बताया गया कि ये साकनाने शहर, इस शहर के तमाम लोग इसके मेज़बान हैं, आप सब लोग आएँ और बहुत अच्छा और लगेगा इसको एंजॉय करें। और एंजॉय बिल्कुल। करें सो रात भर। विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया एक बहुत बार फिर शुक्रिया। आप दोनों का। ऑल द बेस्ट टू यू। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारी कुछ और मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगी जो ऑनलाइन काम कर रही हैं। क्या क्या काम कर रही हैं, कैसे शुरुआत की, क्या ग्लिचेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, सब आपके सामने पेश करेंगे आफ्टर द ब्रेक।